हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पाठ टाइम चैनल आम पढ़ुचे हिस्ट्री आ हिस्ट्री विभिन्न प्रकार सोर्स उपर आम डिस्कसन करुचे से भितर जो फॉरेन सोर्स रो आज का टॉपिक होची हमर कोन पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम अलेक्जेंडर को परे जो हिस्टोरियन मैंने आसिले से माने कौन कौन हिस्ट्री विषय रे किबा इंडियन हिस्ट्री विषय रे लिखि जंती से गुडो को आम डिस्कसन करबा तागुर आम टिके ओवरव्यू कर देबा कौन कौन पढ़थिले देखो आम पढ़थिले सोर्स को केते भाग व्यक्त कराई लिटरेरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स दुई भाग व्यक्त करागला तापर जो फॉरेन अकाउंट जोड़ा रहिला फॉरेन अकाउंट को आम कौन कि लिटरेरी सोर्स पाखे भी पढ़ुचे आउ आर्कियोलॉजी सोर्स पाखे भी पढ़ुचे माने लिटरेरी सोर्स रो जहाँ जहाँ अच्छी फॉरेन लिटरेरी सोर्स से गुड़ा को आम डिस्कसन करुचे और सेमती आम आर्कियोलॉजी भी जहाँ जहाँ फॉरेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स रहिबो ताको आम डिस्कसन करवा ओके तेणु आजिकार आम टॉपिक होची कौन फॉरेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखो ना फॉरेन लिटरेरी सोर्स फॉरेन रिसोर्स फॉरेन लिटरेरी सोर्स को कौन कराई ना तीन भाग में व्यक्त कराई ओके विशेष कर कौन कौन गोटे हूँ प्री अलेक्जेंडर तापर अलेक्जेंडर टाइम अलेक्जेंडर जो टाइम रे थिले से टाइम रो आ गोटे पोस्ट अलेक्जेंडर ओके प्री अलेक्जेंडर माने कौन अलेक्जेंडर को पूर्व अलेक्जेंडर टाइम माने अलेक्जेंडर जो टाइम रे थिले और पोस्ट अलेक्जेंडर होची अलेक्जेंडर को पर टाइम रो हिस्टोरियन ओके तेणु आम आगे टॉपिक रे कौन पढ़थिले प्री अलेक्जेंडर टाइम टा पढ़िदेले ओके तापरे अलेक्जेंडर टाइम रे जो माने थिले सेमान को विषय रे पढ़िदेले आजिका हमर कौन रहबो आजिका होची पोस्ट अलेक्जेंडर को परे कौन हिस्टोरी माने थिले से माने कौन सब इंडिया विषय रे लिखि जंती से ऊपर आम डिस्कसन एबे करबा ओके मन नेला ताले पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम होची आजिकार हमर डिस्कसन रो मूल टॉपिक ओके देखिया कौन कौन हिस्टोरियन आछुंती प्रथमे जे सब बड़ हिस्टोरियन आसीबे से होचंती मेगास्थेनिस ओके ओके मेगास्थेनिस के ना मेगास्थेनिस होचंती सेलुकस निकटस ओके सेलुकस निकेटंकर तांकर थिले से कौन ना आंबासेडर थिले कोडिकार आंबासेडर कोडी कोथिले से चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ राज दरबार को आसीथिले ओके सेलुकस निकेटर आउ चंद्रगुप्त भितर कौन संपर्क थिला ना सेलुकस निकेटर होचंती किए सेलुकस निकेटर माने अलेक्जेंडरଙ୍କର जने जनरल थिले ओके अलेक्जेंडर जने जनरल थिले से कौन करते इंडिया जब अटैक करथिला अलेक्जेंडर से तांको सहित इंडिया को आसीथिले तापर परवर्ती स्थिति रे अलेक्जेंडर फेरी गले एवं तांकर मृत्युवरण कले सी कौन कले कि जो जगह आमर विशेष कर ये जो जगह गुड़ा एरियाटा अलेक्जेंडर एरियाटा रहा क्या अधीन रहा सेलुकस निकेटस अधीन ओके आउ एरियाटा रहा चंद्रगुप्त अधीन ओके तेणु चंद्रगुप्त आ सेलुकस निकेटस बाउंड्री राज्यर बाउंड्री दुईटा पाखापाखि रही है तेणु तांको भितर युद्ध होबार संभावना प्राय सब रोला आ युद्ध भी थरे भी युद्ध होता है कौन होता कि आमर सेलुकस निकेटर से हारी जाते चंद्रगुप्त पाखु तेणु सी कौन करते झील को सी बाहा कर सहित चंद्रगुप्त मौर्य सहित ओके चंद्रगुप्त मौर्य सहित झील को सी बाहा करते ओके तेणु से जो झील को जो सी बाहा करेले से समय सी कौन कि मेगास्थेनिस को ओके से समय से कौन कले मेगास्थेनिस को सी पठे कौटी को ना चंद्रगुप्त राज दरबार को से रे आउ डाटा संग्रह करेंगे आउ झील केमती कौन रोचे से विषय भी अनुधान करेंगे ओके ताले मन रहा यहाँ हूँ मेगास्थेनिस चित्र ओके आउ मेगास्थेनिस स्टोरी मुझे कहीदेली कौन सी कौन लिखते से गोटे बही लिखते जहाँ ना हूँ इंडिका ओके इंडिका बोली गोटे बही लिखते से बही कौन मेंशन करते से इंडिका बही से प्रथमतः इंडिया जियोग्राफी विषय मेंशन कर ओके जियोग्राफी विषय मेंशन करते सेकेंड आउटा कौन मेंशन कर माने फर्टिलिटी उपरे सॉइल रो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल माने चाष केमती होतला केते उपयुक्त थिला चाष जमी ओके केते उर्वर थिला चाष जमी से विषय डिस्कशन करचंती ओके तापर से कोन कहजंती 3 नंबर डिस्कशन करचंती
ଯେ ପାଟଳିପୁତ୍ରଟା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ଥିଲା ବୋଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେଟା ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାଟଳିପୁତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବିହାରରେ, ଓକେ, ସେ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ 7 ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ସେଟା ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? 5 ନମ୍ବର ସେ ସ୍ଲେଭେରୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲା, ସ୍ଲେଭେରୀ ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। 7 ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ମେନସନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭେରୀ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଚୋରି ଚକାରୀ, ଓକେ, ଚୋରି ଚକାରୀ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ରେୟାର, ଓକେ, ଚୋରି ଚକାରୀ ରେୟାର ଥେଫ୍ଟଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଫିଲୋସଫର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓକେ, এইটা ହେଉଛି ଆମର କାହାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼େ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆର ଜୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ, ଓକେ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ପୂର୍ବର ଚାଷ ଜମି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ପାଟଳିପୁତ୍ର ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ବିହାର ମାନେ ମୟୂର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର, ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେନସନ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ 7 ପ୍ରକାର କାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଲେଭେରୀ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୋରି ଚକାରୀ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବହିରେ? ଇଣ୍ଡିକା, NDICA, ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଯେଉଁ ବହି ସେଇଟାରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ମନେ ରହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିକାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମେଗାସ୍ଥିନିସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ଯିଏକି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ପରେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେ କାହା ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ ଥିଲେ କାହାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଲୁକସ୍ ନିକେଟର। ଓକେ, ସେଲିୟକସ୍ ନିକେଟର। ଓକେ, ସେଲିୟକସ୍ ନିକେଟରଙ୍କର ସିଏ ଆମ୍ବାସେଡର ଥିଲେ ବା ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ମନେ ରହିବ ତାହେଲେ। ଗଲା ମେଗାସ୍ଥିନିସ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଆସିଲେ, ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଡାଇମେକସ୍। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇମେକସ୍, DIMACUS, ଡାଇମେକସ୍। ଡାଇମେକସ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖ, ଡାଇମେକସ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟିଚସ୍ 1 ହେଲା, ଯିଏକି ସିରିଆର ରାଜା ଥିଲେ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିରିଆର ରାଜା ଏଣ୍ଟିଚସ୍ 1। କ'ଣ? ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ 1, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ 1, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର। ଓକେ, ବିନ୍ଦୁସାର କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ପରେ ଯେ ରାଜା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାର। ଓକେ, ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ 1ଙ୍କର ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବାସେଡର କିଏ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଦୂତ ହିସାବରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଡାଇମେକସ୍। ଓକେ, ଡାଇମେକସ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ 1ଙ୍କର ଆମ୍ବାସେଡର ବା ଦୂତ କୁହାଯାଏ। ଆମ୍ବାସେଡର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଦୂତ, ତା ନାଁ, ତା ମିନିଂ। ଓକେ, ଆମ୍ବାସାଡର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ଓକେ, ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ଙ୍କ ସିଏ ଥିଲେ ଏଇ ସିରିଆର ରାଜା ଥିଲେ ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ 1। ଓକେ, ସିରିଆ ରାଜା ଥିଲେ ଏଣ୍ଟିଓଚସ୍ 1, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଗଧର ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାର। ଓକେ, ଏ ସିରିଆର ନରେଶ ସିଏ ପଠାଇଥିଲେ କାହାଙ୍କୁ? ଡାଇମେଚସ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଡାଇମେକସ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକୁ? ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓକେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେଠି ରହିକି ସିଏ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ବିବରଣୀକୁ ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ଓକେ, ମନେ ରହିବ। ଦେଖ, ସିରିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଇ ରୁଟ୍ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଆସିକି ଏଠି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ରହିକି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଡାଇମେକସ୍ ଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡାୟନସିୟସ୍। ଓକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡାୟନସିୟସ୍। ଡାଇନୋସସ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଡାଇନୋସସ୍ ଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟର
देख ताको ना गोटे लिखिदेवा ताको ना होची डायोनोसियस। ओके ताको ना होची डायोनोसियस। डायोनोसियस सी कौन करथिले सी थिले कौन इजिप्ट राजा जो थे से टाइम रे इजिप्ट तांकर जो राजा थे फिलाडेल्फियस बा टोलेमी टू जहाँ कहा जाए फिलाडेल्फियस टोलेमी टू फिलाडेल्फियस टोलेमी टू ओके फिलाडेल्फियस टोलेमी टू ओके ये होचंती कोडिकार राजा ना एटा हमर होची नील नदी एटी होची इजिप्ट ओके से इजिप्ट राजा थिले हमर किए फिलाडेल्फियस टोलेमी टू सी कौन करथिले सी भी जने एम्बेसडर को पठैथिले काहा पाखु बिंदुसार पाखु ये हमर बिंदुसार ओके चंद्रगुप्त पुओ मगधर राजा ओके बिंदुसार पाखु पठैथिले फिलाडेल्फियस टोलेमी टू काहा पठैथिले ना डायनोसियस को पठैथिले ओके डायनोसियस को से यहाँ पाखु पठैथिले और सी जो आसथिले इंडिया को सी भी लिखि जाइथिले विभिन्न प्रकार पुस्तक मान से टाइम रे लिखि जाइथिले ओके से पुस्तक को पढ़ी आम जापर इंडिया विषय टिके टिके जापर ओके तापर नेक्स्ट यूजिंग आवर पेट्रिकल्स PATROCLUS ओके पेट्रिकल्स किए थे ना पेट्रिकल्स होती किए ना सी जड़े ग्रीक गवर्नर थे ओके सी को एरिया थे सी इंडस रिवर रु कैस्पियन सी भितर जो एरिया था ओके से एरिया रे इंडस रिवर माने इंडिया रु कैस्पियन सी माने पूरा हमर मध्य एशिया ओके मध्य एशिया एरिया एटा इंडिया ओके इंडिया रु मध्य इंडिया रो जो नील हमर जो सिंधु नदी बही सिंधु नदी रु कैस्पियन सी से मझामझी जो एरिया था से एरिया से गवर्नर थिले किए पेट्रोकल्स ओके पेट्रोकल्स कौन ले जाइछन्ती विशेष कर से भी इंडिया विषय किसी जिनस लिखि जाइछन्ती ओके किसी जिनस लिखि जाइछन्ती जोटा कि हमर सोर्स आकार रे आजिका डेट रे सेटा को भी यूज करा जाए ओके से मूल बही सब प्राय नष्ट हो जाइथिबो कि कोटेशन गुडा परवर्ती जो हिस्टोरियन माने आछन तांको बही रे कोटेशन गुडा सब स्थान पाइ जाय से कोटेशन आम जानि पारु जे ये पेट्रिकल्स ए जिनसटा लिखिथिले ओके पेट्रिकल्स कौन किए थे तेरे जने से गवर्नर थे ओके तांको एरिया को एरिया थिला विशेष कर सिंधु नदी रो कैस्पियन सी जो मध्य एशिया रे रही से मझामझी रे कौन से गोटे राज्यर से गवर्नर थे ओके सी सेलुकस निकेटरकर कि सेलुकस निकेटर आउ एंटिचस 1 ओके से मानकर अंडर रे थिले ओके तार मन रहइबो पेट्रिकल्स को विषय रे ओके पेट्रिकल्स को परे जी आसिले सी होचंती टिमोथेनिस ओके टिमोथेनिस तांको पर आसिले टिमोथेनिस ओके टिमोथेनिस के थिले ना टिमोथेनिस थिले जने कोन कि फिलाडेल्फियस 2 जो थिले टोलेमी 2 ओके फिलाडेल्फियस टोलेमी 2 जो थिले तांकर से थिले जने नावल माने कोन एडमिरल थिले से ओके एडमिरल थिले एडमिरल मतलब नेवी को जी ये करती ओके नेवी को जी चलाती जो सेना दक्ष नेवी को चलाई था ओके कहला एडमिरल ओके ये फिलाडेल्फियस 2 फिलाडेल्फियस टोलेमी 2 ओके अंडर रे एडमिरल भाव में काम करते किए टिमोथेनिस ओके सी भी जो इंडिया विषय सी भी किसी विवरण दे जाइए टिमोथेनिस ओके टिमोथेनिस को पर आसिले आउ जने तांको ना होची एलियन ओके एलियन एलियन सी कौन सी भी सी थिले सी गोटे बही लिखि देथिले कौन सी गोटे बही लिखिथिले ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री ओके यहाँ ना कौन एलियन एलियन से कौन लिखिथिले बही ना होची ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री
ओके ये बहीटा सी लिखि जाइथिले एलियन ये होचंत हमर एलियन एटा होची तांको बही ओके सी लिखि जाइथिले ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री ओके विशेष कर सेटा कोन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो एरिया से एरिया विषय से इंडिया रो जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अच्छी ए एरियाटा जो पाकिस्तान सहित मिसी विशेषकर पाकिस्तान जो एरिया से एरिया को से लिखि जाइछन्ति एलियंस ओके एलियंस को पर आसिले डिओडोरस ओके यांको ना होचे डिओडोरस DIODORUS ओके तांको पर आसिले डिओडोरस ओके डिओडोरस की थे डिओडोरस भी जने ग्रीक हिस्टोरियन थे ओके ग्रीक हिस्टोरियन थे आ सी गोटे बही लिखि जाइछन्ति की बही ताको बही ना होचे बिब्लियोथेका हिस्टोरिका ओके बिब्लियोथेका हिस्टोरिका बही से लिखि जाइछन्ति एटा होचे से बही डिओडोरस कौन लिखिले बिब्लियोथेका हिस्टोरिका मन रहइबो डिओडोरस लिखिले डिओडोरस की थिले जने फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थिले ओके सी कौन विशेष करी सी कौन माने सी तो सी डायरेक्ट इंडिया विषय लिखि नथिले सी कौन लिखिले कि माने मेगास्थेनिस जो जिंस गुडा को लिखिले तांको बही को कोटेड करिकि से डिस्क्राइब करिकि से लिखिथिले ओके अलेक्जेंडर के इन्वेशन विषय रे भी से लिखिथिले ओके बिब्लियोथेका हिस्टोरिका रे मन नेबो विशेष कर सेटा कोन अलेक्जेंडर जो अटैक करथिले से जो केमति कैप्चर करथिले से सब विषय को से लिखिथिले एइटारे बिब्लियोथेका हिस्टोरिका रे ओके मन नेबो ताले डिओडोरस एमति लिखथिले तापर कि आसले तापर जे आसले हिस्टोरियन स्ट्रोबो हला यांको ना होजी स्ट्रोबो ओके यांको ना होजी स्ट्रोबो सी हो जदी कोन तांको बही जो लिखथिले से बही ना होजी ज्योग्राफी द ज्योग्राफी बही लिखथिले ज्योग्राफी बही रे कोन से विशेष करी इंडिया रो विभिन्न प्रकार सेल्युकस निकटरଙ୍କ टाइम रे हला जो विभिन्न प्रकार इंडिया रो केमिति रीतिनीति थिला केमिति सेटिकर रिलीजियस थिला सोशल स्ट्रक्चर कोन थिला विशेष करी सोशल स्ट्रक्चर रिलीजियस ओके इकोनॉमी ओके एई सब जिंस से लिखिथिले के स्ट्रोबो ओके ये जदी हमरो स्ट्रोबो ताको बही ना होची ज्योग्राफी ओके तापर सी विशेष करी मेंशन करथिले कोन जो हमरो ये जिंसटा मेंशन करथिले जे सेंड्रोकोटस जो नाटा ओके सेंड्रोकोटस जो नाटा ओके सेटा जे सेटा होची चंद्रगुप्त मौर्यंकर बोली चंद्रगुप्त मौर्यंकर ए नाडा सेंड्रोकोटस बोली सी ताकू प्रथम थर पई सी ताकू डिस्कवर करथिले सेंड्रोकोटसटा होची काहां ना चंद्रगुप्त मौर्यंकर बोली आ चंद्रगुप्त मौर्यंकर सेंड्रोकोटस ना हिसाब रे ताकू जाना बोली से जिनटा मेंशन करथिले मन नै बताले ओके सेंड्रोकोटस नाडा बोली चंद्रगुप्त मौर्यंकर ना सेंड्रोकोटस बोली किए प्रथम जणीथिले सी जे जणीथिले ताको ना होची स्ट्रोबो ओके स्ट्रोबो विषय जानले तापर बढ़िया ता नेक्स्ट हिस्टोरियन जो प्लूटस ओके प्लूटस के प्लूटस होजे जण हिस्टोरियन ओके सी कौन करजंती ना सी हमरो सोडे बही लिखथिले अलेक्जेंडर को लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर ओके अलेक्जेंडर को लाइफ ऊपर से गोटे बही लिखथिले ओके तांकर सब अलेक्जेंडर को जन्म रु मृत्यु पर्यंत सब जिनस से सेटारे डिस्कशन करथिले ओके ये होचंती के ताका ना होजे प्लूटस ओके मन नेबो त ए प्लूटस कोन करथिले कि आउट जिनस ये जेमती सेंड्रोकोटस बोली मेंशन कर देले कि हमरो स्ट्रोबो प्लूटस भी सेमती चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस बोली ओके
ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଯେ ନାଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ହେଲା ଓକେ ପ୍ଲୁଟାସ୍ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେଇଥିଲେ ଓକେ ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ଟା କିଏ ଜଣେଇଥିଲେ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋବୋ ଏଇ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋବୋ ଜଣେଇଥିଲେ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବୋଲି ଓକେ ସେମିତି ଆମର ପ୍ଲୁଟାସ୍ ଇଏ ଯେମିତି ପ୍ଲୁଟାସ୍ ପ୍ଲୁଟାସ୍ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲେ ପ୍ଲୁଟାସ୍ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବୋଲି ଓକେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଓକେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଓକେ ସେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ଜଣେଇଥିଲେ ପ୍ଲୁଟାସ୍ ଜଣେଇଥିଲେ ଓକେ ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ପ୍ଲୁଟାସ୍ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରୁ ୟଙ୍ଗ ବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେଇଥିଲେ ପ୍ଲୁଟାସ୍ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବହି ଆସିଲା କ'ଣ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇରିଥିଆନ୍ ସି ଓକେ ସେ ବହିର ନାଁ କ'ଣ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଏ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଓକେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନନୋନ୍ ରାଇଟର ଲେଖିଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଓକେ ସେଟାରେ ସେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଓକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠୁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ନା ରେଡ୍ ସିରୁ ଏଇଟା ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ସି ଏରିଆ ଓକେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ ସି ଏରିଆ ଓକେ ରେଡ୍ ସିରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଓକେ ରେଡ୍ ସିରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାଟ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ରେଡ୍ ସିରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ରେଡ୍ ସି ହେଉଛି କେଉଁଟା এইটা হচ্ছে রেড সি কুହାଯାଏ এই ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ଏଇଠି ଅଛି ରେଡ୍ ସି ଓକେ ରେଡ୍ ସିରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ସେଇ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସେ ଅନନୋନ୍ ରାଇଟର ଯାହାଙ୍କ ବହି ନାଁ ହେଉଛି ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ଓକେ ଦେଖ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡ ହେଲା ମନସୁନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆମର ମନସୁନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ମନସୁନ୍ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଓକେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମନସୁନ୍ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଇ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବହେ ସେଇ ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଜାହାଜ ଚଲେଇଲେ ସେମାନେ ରେଡ୍ ସି ଏରିଆରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଓକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସେ ଅନନୋନ୍ ରାଇଟର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ରେଡ୍ ସି ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ଟା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଓକେ ସେ ଅନନୋନ୍ ରାଇଟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ସାଉଥରେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେ ସାଉଥରେ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ରେଡ୍ ସିରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିହେବ ବୋଲି ଆଉ ସେ ବାଟଟା ରୁଟ୍କୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନସୁନ୍ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଜାଗାରୁ ରେଡ୍ ସି ଏରିଆରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିପାରିବା ବୋଲି ଇଜିଲି ହେଲା ପବନ ଆମକୁ ନିଜେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଣି ନେବ ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ତେଣୁ ମନେ ରହିବ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ସେ ବିଶେଷ କରି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ବିଶେଷ କରି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ସି। ଓକେ, ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ସି ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଇଡ୍ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରୁ। ଓକେ, ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରାଇଟର ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆରିଆନ୍। ଓକେ, ଆରିଆନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆରିଆନ୍। ଆରିଆନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆରିଆନ୍ ବି ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା, ହେଲା, ଇଣ୍ଡିକା ଗୋଟେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆରିଆନ୍ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏନାବାସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଦ ଏନାବାସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, এই ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା, ଇଣ୍ଡିକା ଆରିଆନ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା। ଓକେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏନାବାସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଓକେ, এই ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜାଣି ହେବ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ଏନାବାସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକା କିଏ କିଏ 2 ଜଣ ଲେଖିଲେଣି? ଜଣେ ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଜଣେ ହେଉଛି କିଏ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରିଆନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ହେଲା, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା। ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ମନେ ନେବ ତାହେଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ କି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆରିଆନ୍କୁ, ହେଲା, ଆରିଆନ୍ଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ଇଣ୍ଡିକା ହେଉ କିମ୍ବା ଆନାବାଲିସ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ରିଲାଏବୁଲ୍। ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଇଟର ସବୁ, ଯେତେ ସବୁ ଆଗରୁ ରାଇଟର ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁଠୁ କିଛି ନା କିଛିରେ କିଛି ଫଲ୍ସ ଜିନିଷ, କିଛି ଗପ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଶୁଣିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆରିଆନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ, ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ରିଲାଏବୁଲ୍, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଓକେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ। ଓକେ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ। ରିଲାଏବୁଲ୍, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ରିଲାଏବୁଲ୍ ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। ଓକେ, କାହାଙ୍କର ନା ଆରିଆନ୍ଙ୍କର। ମନେ ନେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ କ'ଣ କି, ସିଏ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇ ନାଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୋଲି ସିଏ ଜଣେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍। ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍। ଓକେ, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ କିଏ ଜଣେଇଥିଲେ ଆମକୁ? ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଜଣେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋବୋ। ଓକେ, ତାପରେ ପ୍ଲୁଟାସ୍ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ବିଷୟରେ। ସେମିତି ଆରିଆନ୍ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ବୋଲି ଆରିଆନ୍ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ। ଓକେ, କାହାଙ୍କ ନାଁଟା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର। ଓକେ, ମନେ ନେବ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ବୋଲି ଆରିଆନ୍ ବି ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁଟା ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ବୋଲି। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ରାଇଟର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଇଟର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? କସ୍ମସ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, KOSMOS, କସ୍ମସ୍ ବା କସ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଡିକୋ ପ୍ଲୋଷ୍ଟିସ୍। କସ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଡିକୋ ପ୍ଲୋଷ୍ଟିସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କସ୍ମସ୍ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ସିଏ ଜଣେ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ, ମାନେ ବେପାରୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ପରେ କ'ଣ, ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ।
ओके माने जड़े सन्यासी बुद्ध सन्यासी आकार सी बनी जाते ये आसिक इंडिया को आसिक सी कौन करते ना मेडिटेरेन सी रेड सी जो एरिया से एरिया गुड़ारू सी कौन कि माने आसिक विभिन्न जेहेतु बिजनेस करते इंडिया को श्रीलंका इंडिया को रेड सी मेडिटेरेन सी रू आसिक बिजनेस करते तो सी इंडिया विषय मेंशन कर विभिन्न विवरणी मान ओके ये होउछन्ते सी होउछि कॉस्मोस इंडिको प्लूस्टस ओके मन रहा ये सब जिनस हिस्टोरियन मानकर ना तांकर विभिन्न काम और से लिखि जाइथिबा बही गुड़ा सब कौन कौन ओके टिके ओवरव्यू कर आज कौन कौन पढ़िले आमे ताहले आमे पढ़िले आज होछि पोस्ट मॉडर्न सोर्स पोस्ट अलेक्जेंडर सोर्स ओके अलेक्जेंडर को परे कौन कौन सोर्स बा एंशिएंट जो एंशिएंट फॉरेन सोर्स फॉरेन राइटर किए आसला कौन कौन लिखि जाइथिले ओके केमती सोर्स को तीन भाग व्यक्त कराई पढ़ी लिटरेरी फॉरेन आर्कियोलॉजी उपरे तारे लिटरेरी रे आमे रिलीजियस सेकुलर पढ़ले आर्कियोलॉजी रे भी सेमती पढ़िबा आ फॉरेन अकाउंट को आमे कौन करले ना ए दुईटा सहित मिसी देले ओके एपड़ को मिसे देले एपड़ को मिसे देले हिस्टोरियन माने लिटरेचर सोर्स रे आमे फॉरेन अकाउंट को भी मिसेकी पढ़ेले तार फॉरेन अकाउंट को कौन जे तीन भाग व्यक्त कराई प्री अलेक्जेंडर टाइम आ गोटे पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम ये दुईटा आमे आग टॉपिक रे पढ़िथिले आज का टॉपिक हमर थिला पोस्ट अलेक्जेंडर टाइम ओके पोस्ट अलेक्जेंडर प्रथम हिस्टोरियन होची मेगास्थेनिस ओके मेगास्थेनिस किए थिले सेलुकस निकेटर जो राजा थिले हला अलेक्जेंडर को जने बड़ जनरल अलेक्जेंडर मरला परे इंडिया रो अधा भाग कैप्चर करथि जो रखिथिले ओके सी होजन सेलुकस निकेटर को सी थिले एम्बेसडर ओके मेगास्थेनिस सब बड़ हिस्टोरियन ओके सी कौन कले चंद्रगुप्त मौर्य राजा दरबार को आसथिले आ सेठी बसी से इंडिका लिखथिले ओके इंडिका बोली गोटे बही ओके इंडिका कौन लिखाई विशेषकर जोग्राफी उपरे फर्टाइल सॉइल उपरे पाटलिपुत्र राजधानी थिला बोली लिखाई 7 प्रकार कास्ट थिला बोली लिखाई स्लेवरी सिस्टम थिलानी बोली लिखाई इंडिया रे हला आ चोरी चकारी बहुत कम होतिला बोली लिखछन्ती आ फिलोसोफर बा मुंडुसी माने इंडिया रहउथले बोली से मेंशन करछन्ती ओके तापर आसला डायमेकस किए ना बिंदुसारंकर राजा दरबार को आसथिले ओके से काहंकर राजदूत थिले से थिले एंटिओचस 1 देखो ए एंटिओचस सीरिया रो ओके सीरिया रो जे थिले तांको से एंटिओचस 1 से तांको पठैथिले काको डायमेकस को पठैथिले बिंदुसारंक दरबार को ओके तापर जे आसले से डायनासियस भी कोन थिले डायनासियस थिले फिलाडेल्फियस टोलेमी टूंकर कोन जने राजदूत थिले फिलाडेल्फियस टोलेमी टू से कोठी करथिले ना से विशेष करथिले हमरो ग्रीक अंचल ओके ग्रीस ना ग्रीक को हमर कोन फिलाडेल्फियस टोलेमी टू थिले इजिप्ट रो ओके इजिप्ट थिले इजिप्ट रू से पठैथिले काहा को डायनासियस को ओके डायनासियस को से पठैथिले डायनासियस आस्थिले इंडिया को आसी से बिंदुसारंक राज दरबार रही कि से इंडिया विषय किसी लिखि जाइथिले ओके तापर आसिला पेटागल्स के थिले जने ग्रीक गवर्नर थिले से कोन माने को एरिया थिले विशेष करी वेस्ट इंडिया रू ओके पाकिस्तान सिंधु नदी कूल रू जो तांकर जो साम्राज्यटा कास्पियन सी पर्यंत थिला ओके सेंट्रल एशिया पर्यंत थिला से भितर जे कोन गोटे राज्यर से थिले सी जने जनरल कोन गवर्नर थिले ओके कहा अंडर थिले विशेष करी से सेलुकस निकेटरंकर अंडर रे ही काम करथिले से टाइम रे ओके से भी इंडिया विषय किछि लिखि जंती ओके तापरे टिमोथेनिस ओके टिमोथेनिस की थिले से होचंती टिमोथेनिस होचंती हमर जने नाभाल येरो एडमिरल थिले नाभाल रो मुख्य थिले वो युद्ध जहाज मानकर मुख्य जहाज को ताको कहा जाला एडमिरल ओके कहां कर थिले फिलाडेल्फियस टू कर थिले ओके फिलाडेल्फियस टू जो ग्रीक रो ओके तांकर से ए जो फिलाडेल्फियस टू तांकर थिले नाभाल कमांडर बा एडमिरल ओके एडमिरल थिले से जो से भी इंडिया विषय किछि जो इंडिया को आस्थिले से भी तांको विषय लिखि जंती ओके टिमोथेनिस तापरे गले तापरे जे आसिले तांको ना होची एलियन ओके एलियन कोन लिखले ना मिसलेन ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री
ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଲିୟନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଏଲିୟନ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ଓକେ, ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମିସେଲେନିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଡିଓଡରସ୍। ଓକେ, ଡିଓଡରସ୍ ଇଏ ଜଣେ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବିବ୍ଲିଓଥେକା ହିଷ୍ଟୋରିକା, ବିବ୍ଲିଓଥେକା ହିଷ୍ଟୋରିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଇଏ ବି ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କି ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍‌ଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକା, ତା ପୁସ୍ତକକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଇନଭେସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ। ଓକେ, ବିବ୍ଲିଓଥେକା ହିଷ୍ଟୋରିକାରେ। ଓକେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଇନଭେସନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କେଉଁ ପଟେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କଲା, କ'ଣ କଲା, କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜୟ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିଓଡରସ୍। ଓକେ, ଡିଓଡରସ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୁବୋ। ଷ୍ଟ୍ରୁବୋ ଇଏ ଜଣେ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫର। ସିଏ କ'ଣ ଜୋଗ୍ରାଫି, ଦ ଜୋଗ୍ରାଫି ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରୁବୋ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଜୋଗ୍ରାଫି। ଓକେ, ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଯେଉଁ ନାଁଟା, ଓକେ, ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ନାଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ଓମେନ୍ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼। ଓକେ, ଓମେନ୍ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଏ ବିଷୟରେ ବି ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋବୋ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ନାଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରୋବୋ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଜୋଗ୍ରାଫି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ପ୍ଲୁଟସ୍। ପ୍ଲୁଟସ୍ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ସେ ବିଷୟରେ ଲିଖିଥିଲେ। ସେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ସିଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ କି ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍‌ଟା। ଓକେ, ପ୍ଲୁଟସ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଯେଉଁ ନାଁଟା ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ୟଙ୍ଗ୍ ଥିଲାବେଳେ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଇନଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ସେତେବେଳେ ରାଜା ନଥିଲେ। ଓକେ, ରହିବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲୁଟସ୍ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ? ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ନାଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରୁବୋ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍‌ଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବହି ଆସିଲା ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି। ଓକେ, ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ପେରିପ୍ଲସ୍। ଓକେ, ମାନେ କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହି ଯିଏକି ଅନନୋନ୍ ରାଇଟର୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଅନନୋନ୍ ମାନେ ଅଜଣା ରାଇଟର୍ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ? ସିଏ ରେଡ୍ ସିରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁ ବାଟ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କି ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଜିଲି ଯଦି ଆସିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବହେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍‌ରେ ହେଲା, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ, ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଯଦି ଜଣେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଇଜିଲି ମନସୁନ୍ ୱିଣ୍ଡ ତାକୁ ବହି ନେଇଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଏଜ୍‌ଟା ଥିଲା ବୋଲି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ମନସୁନ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟାକୁ ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ସି ବି କୁହାଯାଏ ସେ ବହିଟାକୁ। ଗାଇଡ୍ ଅଫ୍ ସି ବହିଟା କେଉଁଟା? ଯେ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି। ଓକେ, ତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଣେ ଅନନୋନ୍ ରାଇଟର୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆରିଆନ୍ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ଓକେ, ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିକା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖିଲେ, ଜଣେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଆରିଆନ୍। ଓକେ, ଆରିଆନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଏନାବାସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। ଓକେ, ମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ବା କମ୍ପେନ୍ ମାନେ ସେ କେଉଁ କମ୍ପେନ୍ କେଉଁ ପଟେ ଦେଇକି ଆସିକି ଆଟାକ୍ କଲେ କେମିତିଆ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ କମ୍ପେନ୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ମନେ ରହିବ। ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ରିଲାଏବଲ୍, ମୋଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍। ଓକେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଣ୍ଡ୍ରୋକୋଟସ୍ ଯେଉଁ ନାଁଟା ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ମସ୍। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କସ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଡିକୋପ୍ଲିଟିସ୍। ଓକେ, କସ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଡିକୋପ୍ଲିଟିସ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଓକେ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବେପାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଜଣେ। ଓକେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି। ଓକେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବହିରେ ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ମନେ ନେବ ଏତିକି, ତେଣୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟିଆ ନାଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ନାଁ ଗୁଡ଼ା, ଲାଟିନ୍ ନାଁ ଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରିଭାଇଜ୍ କରି ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ମନେ ରହିବ। ଓକେ।
କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।